नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम बहुत ही सिंपल वे रे घरे पापड़ी चाट बनैबा। आशा करुच्ची आज भिडियोटी आपण मानक निश्चय भल लागिबो। तेबे चलंतु आज रेसिपीटी को स्टार्ट करिबा। पापड़ी चाट बनैबा प्रथमे आम पापड़ी बनै नेबा। सेथिबाई मु गोटे बाउल मापिकी गोटे बाउल मैदा नेची। तापर देउची स्वाद अनुसार लुण, ता सहित आउ किछि अल्प रिफाइन तेल दे एहाकु भल भाबे मिक्स करि नबा। मिक्स कर सारा पर जदि आपणकर मैदा एमती भल से हाथ में मुठा बनी जाउची ताहले जानिबे आपणकर परफेक्ट तेल सहित मैदा मिसी जाइची। एबे एथिरे अल्प अल्प पानी देई याको गुटे टाइट डो बनेबा। पापुड़ी बनेबा पई हमको अधिक सॉफ्ट डो दरकार नहीं, टाइट हेले मध्य चलिबो। देखंतु एठी हमर डो रेडी हो जाइची। याको आम 10 रु 15 मिनिट जाए रेस्ट करने दबा। से टाइम भितर आम अन्य सब प्रिपरेशन करनबा। मुझे गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं से दे दूचे किसी धनिया पत्र, 2टा कंचा लंका, फाड़े लेंबुर रस, ता सहित दे दूचे अल्प टिके लुण। यहाँ आम मिक्स करनबा। या पर व्यवहार करवा। मु गोटे प्यान रे तेल गरम कर नहीं से दे दूची किछि भूसंग पत्र, तापर दे दूची किछि सोरिष। या आम अल्प समय पाई टिके फुटई नबा। तापर दे दूची किछि कलर लंका गुंड। तापरे मु आगरू किछि तेंतुली को भिजेकी तादर रस बाहर कर नहीं थी। से रस को एथिरे दे दूची। या भल भाव मिक्स कर नबा। आउ किछि समय फुटिबा पई छाड़िबा। यह अल्प समय फुटी आसला परे सेथिरे मु दे दूची किछि महू। तापरे दे दूची 2 चम्मच पाखापाखि चीनी। तापर दे दूची स्वाद अनुसार लुण। या भल भाव फुटई नबा। यह फुटी सारा परे आउ टिके थिक बनी जाई थाए। एबे हमरो रेडी हो गला खट्टा मीठा चटनी। चाट बनेबा पई मुठी मटर आ आलू को प्रेशर कुकर रे 4 रु 5टा हुइसिल देई सिझेई नेची। एबे आमे चाट बनेबा स्टार्ट करिबा। सेति पई मु कढ़ाई गरम कर नेची। सेतिरे दे दोची 3 रु 4 चम्मच पाखापाखि रिफाइन तेल। तापर दे दोची 2टी सुखिला लंका, ता सहित दे दोची किछि जीरा और सोरिष। याकु फुटई नबा। तापर दे दोची अदा को छेचिकी नेची। एटा मु बिना प्याज रसुन बनैबी। आपण चाहिले एथिरे पछरे प्याज ऐड न करी मध्य उपास किंबा व्रत रे खाई परिबे। तापर मु दे दोची टमाटो। टमाटो रे दे देची अल्प किछि लुण। एको टमाटो को सॉफ्ट होबा जाय हमें कसिबा। टमाटो एठी हमर कसी आसलानी। तापर मु दे दोची सबुतक गुंड मसला। गुंड मसला रे मु नेची लंका गुंड, जीरा गुंड, धनिया गुंड आ स्वाद अनुसार लुण। सबुतक गुंड मसला दे सारा पर याको आमे आ 2 रु 3 मिनिट जाए कुक करवा। एठी हमर मसला रेडी हो गलानी। एबे आमे एथिरे सिझेई रखिथिबा मटर को दे दबा। ता सहित दे दबा सिझेई रखिथिबा आलू को एमदी हाथ रे मैश करी पकेइबा। दुई मिनिट एमती फुटेबा परे हमर एटी चाट रेडी हो जाइए। लास्ट रे किछि धनिया पत्र दे गैस रो फ्लेम को बंद कर नबा। एबे चलंतु आमे पांपुड़ी बनै नबा। आमे बनै रखिथिबा मैदार डोरू
ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଚକଟି ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ବନେଇ ନେଉଛି। ପୁରୀ ସାଇଜ୍ର ଆମେ ୟାକୁ ବନେଇବା। ଆମେ ନର୍ମାଲି ଘରେ ଯେମିତିକା ପୁରୀ ବନାନ୍ତି ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଏହାକୁ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ବନଉଛି। ତାପରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ସ୍ପୁନରେ ନେଇ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କଣା କଣା ବନେଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ଆମର ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବନିବ ଆଉ ଫୁଲିବନି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେତିକି ପତଲା ବନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ ପାମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛାଣିକି ଦେଖାଉଛି। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ ପାମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପାମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଳୁ ମଟରର ଚାଟ୍। ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା କାକୁଡ଼ି। ତା ସହିତ ଦେଇଦେଉଛି କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଆଜକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ସେଓ ଭଜା। ତା ସହିତ ଦେଇଦେଉଛି ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି। ତାପରେ ଦେବା ଖଟା ମିଠା ଚଟନି, ଆମେ ଯେଉଁ ଇମଲିରେ ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ଚଟନିକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି କିଛି ବାଦାମ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ କିଛି ପାମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତା ସହିତ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଇଜି ୱେରେ ଆମେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ବନେଇ ନେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।